बसम भकम बसह यही तीनोटी शब्द को जेउ झीर सामने पढ़िबे ग्यारंटी देउची से झील आपण को प्रेम रे दीवानी हो जिवो पागली परी आपण को भल पाइबाकू लागिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही वशीकरण मंत्र को आपण जेउ झील बा विवाहिता नारीर सामने पढ़िबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, पागली परी आपण को भल पाइबाकू लागिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार कष्ट काम करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल बसम भकम बसह एही तीनोटी शब्द को से झीर सामने पढ़िबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण तार सामने बसम भकम बसह एही तीनोटी शब्द को पढ़ीदेबे सीए सेही समय ठारू खाली आपणक कथा भाबिबो, आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। जदि आपण सुंदरी रु सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहुचंती, सुंदरी पड़िशा घर भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिए। कहीं आजिर एही भिडियोटी रे मु आपन को शिखेइबी झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जहाको प्रयोग करी आपण सुंदरी रु सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। किंबा जदि आपण केउ झील को बहुत दिन हैला भल पाउछंती हेले सी आपण को भल पाउनी, आपण को देखिले अणदेखा करूची, आउ काहाकू भल पाउची, आउ आपण ताकू निज प्रेम रे दीवानी करबाकू चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। केवल आपण को तार सामने बसम भकम बसह एही तीनोटी शब्द को पढ़िबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एही शब्द को ता सामने पढ़िबे से झील निजे आपणक पाखकू आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपण को भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण को प्रयोग करी आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, किपरि आपण झीर सामने बसम भकम बसह पढ़िबे, मु आपण को शिखेइबी। यार प्रयोग विधि कौन मु आपण को शिखेइबी। तेणु जानिबा पई भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। विधिटी जानिबा पूर्वरु आउ गोटे छोटिया कथा मने रखंतु, आपणकर वशीकरण 100 रु 100% काम करिबो। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपण को सिद्ध करबाकू पड़िबो, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपण को जेमती शिखेइबी आपण को ठीक सेहीपरि करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपण को ग्यारंटी देउची आपण जेउ झील बा नारी को चाहिबे मुहूर्तक भितरे निज बसरे करि परिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मु आपण को सबु बेले कहूची आपण भिडियो को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु, तापरे आपण वशीकरण करिबा पई जिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी, परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ଝିଅର ସାମ୍ନାରେ ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ସେ କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ତଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ, ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନରେ ଭାବିକି ଆପଣ ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ, ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ, ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ ଏହିପରି ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ 51 ଥର ପଢ଼ିବେ। 51 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ଶୋଇବା ସେଜ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବଶମ୍ ଭକମ୍ ବଶଃ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।